Hola, ¿qué tal estáis amigos? Gimana kabar kalian teman-teman? Kembali bersama Donfai dalam episode número 33. Episode ke-33. Bagi yang baru bergabung, silahkan untuk segera subscribe. Dan yang sudah bergabung, saya ucapkan muchas gracias. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Dalam kesempatan kali ini, Donfai akan mengajak belajar teman-teman sambil mengenal tempat wisata menarik dari negara-negara yang berbahasa Spanyol, bagian ke-23. Vamos a pasear. Mari kita jalan-jalan, bagian ke-23. Ahora vamos a conocer Honduras en América Latina. Sekarang kita akan mengenal Honduras di Amerika Latin. Tegucigalpa adalah kota dan ibu kota Republik Honduras. Letaknya di daerah yang dikelilingi pegunungan pada ketinggian 975 meter di atas permukaan laut. Tegucigalpa es la ciudad y capital de la República de Honduras. Se encuentra en un terreno rodeado de montañas a una altura de 975 metros sobre el nivel del mar. Roatán adalah yang terbesar dan paling berkembang di Bay Islands, panjang dan tipis, panjang 50 km namun lebarnya hanya 2 km hingga 4 km. Pulau ini merupakan surganya diving dan snorkeling. Hampir seluruh garis pantainya dibatasi oleh terumbu karang yang sangat beragam yang dipenuhi dengan ikan tropis. Roatán es la más grande y desarrollada de las islas de la bahía. Larga y delgada, 50 kilómetros de largo, pero solo 2 kilómetros a 4 kilómetros de ancho. La isla es un paraíso para el buceo y el snorkel. Prácticamente toda su costa está bordeada por un arrecife de coral asombrosamente diverso repleto de peces tropicales. Copan adalah situs arkeologi peradaban suku Maya yang terletak di Honduras Barat. Situs ini terletak tidak jauh dari perbatasan dengan Guatemala. Situs ini merupakan ibu kota sebuah kerajaan Maya pada periode klasik dari abad ke-5 hingga ke-9 Masehi. Copan es un sitio arqueológico de la civilización maya ubicado en el occidente de Honduras. Este sitio está ubicado no lejos de la frontera con Guatemala. Este sitio fue la capital de un imperio maya durante el período clásico de los siglos 5 al 9. Galeri Seni Nasional Honduras adalah museum tempat berbagai kreasi artistik yang dibuat di wilayah Honduras saat ini disimpan, diawetkan, dan ditampilkan, di mana karya seni cadas, patung dan keramik pra-Columbus, patung kontemporer ditampilkan. La Galería Nacional de Arte de Honduras es un museo en el que se almacenan, preservan y muestran diferentes creaciones artísticas realizadas en el territorio de la actual Honduras, donde se muestran obras de arte rupestre, escultura y cerámica precolombina, escultura contemporánea. Museum Patung Maya memamerkan replika skala hidup kuil lila pink yang mengesankan, juga dikenal sebagai kuil matahari. Ditemukan di bawah struktur 16 dalam kondisi sempurna dan itu memberi pengunjung gagasan yang sangat jelas tentang Copan selama era itu. El Museo de la Escultura Maya exhibe la impresionante réplica a escala natural del Templo Rosalila, también conocido como Templo del Sol, descubierto bajo la estructura 16 en perfecto estado y que da a los visitantes una idea muy clara de Copan durante su era de esplendor. Utila adalah tempat perlindungan backpacker paling populer di Honduras, juga salah satu tempat termurah di dunia untuk belajar menyelam. Keindahan tropis luhur Utila dan suasana santai membuatnya sulit untuk tidak memenuhi gagasan itu setidaknya sekali. Utila es el refugio para mochileros más popular de Honduras. Es también uno de los lugares más baratos del mundo para aprender a bucear. La sublime belleza tropical y el ambiente relajado de Utila hacen que sea difícil no entretenerse con esa idea al menos una vez. Taman Nasional La Tigra adalah taman nasional pertama di Honduras. Tujuan utamanya adalah konservasi, pelestarian ekologi, dan pemeliharaan potensi hidrologi dan teritorial cagar alam ini. El Parque Nacional La Tigra fue el primer parque nacional en Honduras. Su principal objetivo es la conservación, preservación ecológica y el mantenimiento del potencial hidrológico y territorial de esta reserva natural.
Danau Yohoa adalah danau alam terbesar di Honduras dan surga bagi pemerhati burung. Lebih dari 480 spesies telah ditemukan di sini, termasuk itik bersiul, hakanas utara, dan remah. Pengunjung dapat menjelajahi danau dangkal ini dari pantai atau meluncur melalui alang-alang dengan kanu. El lago de Yohoa es el lago natural más grande de Honduras y un paraíso para los observadores de aves. Aquí se han encontrado más de 480 especies, incluidos los patos silbadores, las jacanas del norte y las migas. Los visitantes pueden explorar este lago poco profundo desde la orilla o deslizarse a través de los juncos en una canoa. Cayos Cochinos adalah surga tropis klasik yang belum berkembang. Pulau-pulau dan terumbu karang hitam yang mengelilinginya adalah cagar biologis laut dan tetap murni karena lokasinya yang terpencil dan akses yang sulit. Cayos Cochinos es un paraíso tropical clásico y sin desarrollar. Las islas y los arrecifes de coral negro que las rodean son una reserva biológica marina y permanecen vírgenes debido a su ubicación remota y difícil acceso. Taman Nasional Kusuko adalah hutan awan yang terletak di pegunungan Merendon yang mengesankan. Taman ini memiliki banyak satwa liar termasuk burung beo, toucan, dan populasi quetzal yang besar. El Parque Nacional Kusuko es un bosque nuboso ubicado en la impresionante cordillera de Merendón. El parque tiene abundante vida silvestre, incluidos loros, tucanes y una gran población de quetzales. Kebun Raya Lancetilla adalah sebuah permata, salah satu yang paling eksotis di dunia yang didirikan pada tahun 1926. Dr. Wilson Popenoe bertanggung jawab atas taman, memperluas taman dan saat ini menjadi taman botani yang indah, salah satu yang terbesar di Amerika dan nomor 2 di dunia. El Jardín Botánico de Lancetilla es una joya, uno de los más exóticos del mundo que se estableció en 1926. El Dr. Wilson Popenoe estuvo a cargo del jardín, amplió el jardín y es hoy un precioso jardín botánico, uno de los más grandes de América y número 2 del mundo. Dan tentunya kita masuk ke gastronomi Honduras. Makanan khas Honduras didasarkan pada daging, unggas, ikan, tortilla, kacang-kacangan, beras, produk susu seperti keju dan mentega dari daerah tersebut, sayuran atau kacang-kacangan, dan buah-buahan. Kopi sebagai minuman aromatik tidak kurang di seluruh wilayah nasional untuk menemani sarapan, makan malam atau setiap saat sepanjang hari. La comida típica de Honduras está basada en carnes, aves, pescados, tortillas, frijol, arroz, productos lácteos como quesos y mantequillas de la zona, verduras o legumbres y frutas. El café como bebida aromática no falta en todo el territorio nacional para acompañar el desayuno, la cena o cualquier hora del día. Segera kita harus mencicipi makanan khas Honduras. Muchas gracias amigos. Bueno chicos, semoga kalian suka dengan informasi yang baru kita simak mengenai keindahan negara Honduras di Amerika Latin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda notifikasi serta share Don't Fight ke semua teman-teman. Muchas gracias, hasta pronto.